اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہو رہے ہیں۔ شریف فیملی کے کیسز متعلقہ ادارے دیکھ رہے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی لندن میں صحافیوں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہتے ہیں جو بھی کرپشن کرے گا اس کا احتساب لازمی ہوگا۔ فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ فیڈمک کے چیئرمین میاں کاشف اشفاق کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی لازوال قربانیوں کے باعث پاکستان میں امن قائم ہوا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ملک میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع ہیں۔ برمنگھم میں پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور سابق چیئرمین سینٹ سید نیر بخاری کے اعزاز میں عشائیہ، برطانیہ بھر سے ورکرز اور سابق عہدیدار شریک۔ اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر گفتگو۔ سرور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گلاسگو میں گرینڈ چیریٹی ڈنر، گورنر پنجاب چودھری سرور کے علاوہ UK اور پاکستان کی نامور کاروباری شخصیات شریک۔ فاؤنڈیشن کے فلاحی منصوبوں کے حوالے سے ڈاکومنٹری کی نمائش، صاف پانی منصوبے کے لیے شرکاء نے 15 کروڑ روپے کے عطیات دیے۔ پاکستان میں خواتین مارچ کی بحث پر اوورسیز پاکستانیوں کا ملا جلا رد عمل۔ حامی کہتے ہیں خواتین کو بنیادی انسانی حقوق سے کسی صورت محروم نہیں کیا جا سکتا۔ مخالفین کہتے ہیں کہ بےہودہ نعروں سے معاشرے میں بے حیائی عام کی جا رہی ہے۔ نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ کی فضا بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ بھارتی مسلمانوں پر ظلم کے خلاف بھارتی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ، بھارتی طلباء اور شہری بھی اپنے وزیر اعظم کی پالیسیز کے خلاف سراپا احتجاج۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بزنس کونسل دبئی کے زیر اہتمام تقریب، ترک بزنس کمیونٹی کی اہم شخصیات اور پاکستانی سرمایہ کار شریک۔ پاکستانی سیاحت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیش میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع ختم۔ آخری روز خصوصی دعا میں تقریباً 5 لاکھ افراد شریک، شرکاء نے گڑ گڑا کر مغفرت کی دعائیں مانگی۔ اور زندگی بھر مسکراہٹیں بکھیرنے والا مداحوں کو روتا چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سویا، کامیڈی کنگ امان اللہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ نماز جنازہ میں گورنر پنجاب، صوبائی وزیر اطلاعات اور شوبز شخصیات کی شرکت، انتقال پر صدر اور سیاسی رہنماؤں کا دکھ کا اظہار۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے لندن میں صحافیوں کے وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہو رہے ہیں۔ ملک میں امن قائم ہو چکا ہے۔ حکومت انتظامی امور پر کام کرنے میں سنجیدہ ہے۔ مزید تفصیلات غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لندن کے مقامی ہوٹل میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے صحافیوں کے ایک وفد سے خصوصی ملاقات کی، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سمیت پاکستان میں سیاسی، سماجی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے۔ اس موقع پر پنجاب حکومت کے ترجمان عاطف چودھری اور UK پاکستان چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر عاصم یوسف بھی موجود تھے۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ FATF کے مسئلے پر حکومت گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پر امید ہے، کیونکہ اس نے تمام شرائط بھی پوری کر دی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں کرپشن کی روک تھام کے لیے کام ہو رہا ہے، جو بھی کرپشن کرے گا اس کا احتساب لازمی ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ شریف فیملی اور نواز شریف کا کیس متعلقہ ادارے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری توجہ غربت کے خاتمے اور تعلیم و صحت کے میدان میں نمایاں تبدیلیوں پر مرکوز ہے۔ اس موقع پر پاکستان پریس کلب UK انٹرنیشنل کے صدر شوکت ڈار اور جنرل سیکرٹری فرید قریشی نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے مختلف امور پر گفتگو کی اور دورہ پاکستان کی دعوت قبول کی۔ فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ فیڈمک کے چیئرمین میاں کاشف اشفاق نے کہا کہ پاک فوج کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے وطن عزیز میں امن لوٹ آیا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ملک میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع ہیں۔ وہ لندن میں بیورو چیف UK غلام حسین اوان سے گفتگو کر رہے تھے، آپ بھی دیکھیے۔
चौधरी सरवर साहब की सरबराही में यहाँ पे आए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपील करने के लिए। एक पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान हमने उनके लिए डिज़ाइन किया है जिसमें 4 साल में पेमेंट वो देंगे, जो भी इंडस्ट्री वहाँ लगाएंगे। 10 ईयर के टैक्स हॉलीडे है, प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करेंगे उस पर कोई ड्यूटी नहीं होगी। और इसके अलावा एक बिज़नेस एडवाइजरी हमने 1 विंडो सर्विस बनाई है जो इनको फैसिलिटेट करेंगे। पाकिस्तान में जब कंपनी रजिस्टर करने से लेके कंपनी सेटअप होने तक हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ये फैसलाबाद में दफ्तर? ये फैसलाबाद में है, बट ये सेंट्रल पंजाब बनता है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। फेड में कंपनी है जो इसको मैनेज कर रही है, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। और इसमें पर्पज़ ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, लोगों को इंडस्ट्री की तरफ लेके आना है, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। कितनी इन्वेस्टमेंट है मिनिमम किसी भी इन्वेस्टर के लिए या मैक्सिमम? मिनिमम तो 2 एकड़ जगह है जो हमारा 7.3 मिलियन 73 लाख रुपए पर एकड़ है जगह, और 4 साल में उसके पैसे देने हैं। तो उसमें मिनिमम आप 2 एकड़ जो है वो ले सकते हैं। बर्मिंघम में पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर बुखारी के एजाज़ में इशाइया दिया गया, जिसमें बरतानिया भर से वर्कर्स और साबिक ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर नैयर बुखारी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। आबिद कासमी और खबर राजा की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर और सीनियर रहनुमा हसन बुखारी और राजा गिल तासिब की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी के एजाज़ में इशाइया दिया गया। बर्मिंघम में होने वाली इस तकरीब से नैयर हुसैन बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्लिमानी जमातें हुकूमत और जमहूरियत का तसलसल डिरेल नहीं करना चाहती, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और अबतर माशी सूरत हाल अवाम को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर देंगे। इस मौके पर राजा गुल तासिब, वकार असलम कियानी, राजा अमजद, हाजी बशीर, ख्वाजा जुल्फकार और दीगर ने नैयर बुखारी को पार्टी अमूर से आगाह किया। रहनुमाओं ने नैयर बुखारी पर जोर दिया कि वो मुदाखलत करके तमाम कारकुनों को यकजा करने की कोशिश करें। मीडिया से बातचीत करते हुए नैयर बुखारी, हसन बुखारी और आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर चौधरी रशीद ने कहा कि पाकिस्तान में अवामी हकूक और महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल की क़यादत में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। जो उन्होंने तर्ज अमल इख्तियार किया हुआ है कश्मीरी अवाम के साथ, उसकी पाकिस्तान ने हमेशा मजम्मत की। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हम भी मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि दुनिया में जो फोरम्स, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उनकी आंखें क्यों नहीं खुलती कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो मकबूजा कश्मीर में हो रही हैं। और हमारा मुतालबा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके जो पिछले 8-9 माह से एक जेल का तस्वीर पेश की जा रही है, उससे लोगों को निजात दिलवाएं और लोगों को जो हमारा बेसिक मुतालबा था प्लेबिसाइट का, वो कश्मीरी अवाम को मिलना चाहिए। आज जो हमारा मुल्क है उससे बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं उनको दरपेश हैं, और उन चैलेंजेस को हम समझते हैं कि मुल्क को निकालने के लिए एक हमें संजीदा क़यादत जो है पाकिस्तान की, उसकी ज़रूरत है। मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसने, मैं समझता हूँ कि बहुत गलत फ़ैसले किए। बहसीत कश्मीरी हम ये समझते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर पे रखी थी, और इस वक्त का ये तकाजा है कि पीपल्स पार्टी यकजहती के साथ कश्मीर की आज़ादी के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। इस मौके पर साबिक अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद की फौरी रिहाई की करारदाद भी मंजूर की गई। रिपोर्टिंग टीम राजा खावर और आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सर्वर फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम ग्लासगो में एक ग्रैंड चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के अलावा यूके और पाकिस्तान के नामवर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात ग्लासगो से शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। ग्लासगो में हर साल की तरह इस साल भी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की फलाही तंजीम सर्वर फाउंडेशन ने चैरिटी डिनर का इनेकाद किया। मुकामी होटल में होने वाली इस तकरीब में अनिल मुसर्रत, मियां काशिफ अशफाक, चौधरी मोहम्मद रमजान, अंस सरवर और दीगर नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई।
गवर्नर पंजाब और सरवर फाउंडेशन के बानी चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि साफ पानी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े मसलों में से एक है। गंदे पानी की वजह से अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, जिससे मुहलिक बीमारियां फैल रही हैं। तकरीब में शरीक कारोबारी शख्सियत अनिल मुसरत ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो खैरात करता हो और गरीब हो। हमें ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करना चाहिए। मियां काशिफ अशफाक, शेख शहजाद यूनस, जुनैद सजानी और दीगर ने अपने खिताब में गवर्नर पंजाब और उनकी अहलिया परवीन सरवर की समाजी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। खाने के बाद चौधरी सरवर और दीगर शख्सियात ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हमें मुश्किल हालात का शिकार पाकिस्तानी बहन भाइयों को हर वक्त याद रखना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान की ताकत है। 22 बिलियन डॉलर सालाना पाकिस्तान को भेजते हैं और हमें अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे फ़ख्र है। जब ज़ल्ज़ला आता है, जब सैलाब आता है, और जितने भी ये लोग हैं अपने अपने इलाकों में चार्टी के काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। इसीलिए मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि उनके जितने भी इश्यूज़ हैं, उनके ज़मीनों पे कब्ज़े के, उनके घरों पे कब्ज़े के, इंशाअल्लाह उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमारी पूरी कोशिश है। और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमने पिछले 1 साल में 6000 लोगों के जो केसेस हैं वो हल करवाए। जो पानी के फ़िल्टर प्लांट्स लग रहे हैं वो बड़ी सक्सेस मिल रही है। वहाँ पे पानी सबसे बड़ा इशू है और इसलिए मैंने भी सरवर साहब को हमेशा सपोर्ट किया है और आज भी 5 वाटर फ़िल्टर प्लांट और एक सेविंग मशीन का 50 का मशीन्स का एक यूनिट इनको लगा के दे रहा हूँ। जो नया प्रोजेक्ट सरवर साहब ने ऑन बोर्ड लिया है क्लीन वाटर सप्लाई का, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मंसूबा है। इसकी पंजाब को, पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत थी। आई कांट बिलीव कि जी लोग इस तरह से यहाँ से अपने खुश दिली से पैसे देते हैं और वो भी दूसरे मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, जहाँ वो बर्थ हुए, जहाँ वो पैदा हुए, उस मुल्क के खलूस के लिए कि वो मुल्क तरक्की करे। इत्माद आपको वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको पता हो कि पैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के या आपके सही तरीके से खर्च हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने जैसे अपने बताया कि सरवर साहब को मैंने देखा है कि बावजूद इसके कि वो एक बहुत ही मसरूफ़ और बहुत ही अहम पोजीशंस पे हैं, वो एक एक पैसे की खर्च करने में खुद इंटरेस्ट लेते हैं। ये जो क्लियर वाटर है, ये मेरे ख्याल में सरवर फाउंडेशन का ये बहुत ही ऐसा इक़दाम है। अल्हम्दुलिल्लाह टुनाइट वी रेज अ लॉट ऑफ मनी फॉर आवर चैरिटी प्रोजेक्ट्स। सो सबसे पहले हम बहुत लोगों के मशकूर हैं जिन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ आते हैं और फिर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत है। लोगों को पता चल गया है कि सरवर फाउंडेशन वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खिदमत खल कर रहे हैं। लोग उन पर अंधा एतमाद करते हैं और पाकिस्तान में जो उनके प्रोजेक्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं और गरीबों के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो गवर्नर पंजाब ने शुरू किया है और अपने कंट्रोल के अंदर इन्होंने लिया है कि पहली जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने मिसयूज़ किया और अब्यूज़ किया पानी के हवाले से, और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा हेपेटाइटिस फैल गई है गंदे पानी की वजह से। सो ये ग्लासगो के लोग हैं, इन्होंने बहुत दिल खोल के, पूरे स्कॉटलैंड के लोगों ने पैसे इकट्ठे किए हैं। सबसे जो अहम बात है लोगों का ट्रस्ट, क्योंकि उनको मालूम है कि हम ये चैरिटी कर रहे हैं फॉर नो अदर रीज़न दैन आउटपुट। ये हमारा कारोबार नहीं है, ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये हमारी एम्बिशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ टाइटल, मगर ये हमारा सदका जारिया है। क्योंकि हमारे वालिद साहब ने और हमारी वालदा ने हमें यही सिखाया है कि जो भी आप टाइटल पूरी ज़िंदगी में आप लेंगे वो आपके साथ नहीं जाता, ना कोई बिज़नेस आपके साथ जाता है, ना कोई घर जाता है, ना कोई गाड़ी जाती है, मगर जो काम आप करते हैं लोगों के लिए, जो लेगेसी आप बनाते हैं लोगों के लिए, वो ही लोग याद करते हैं। इकट्ठा किया गया एक एक रुपया जो है वो सरवर फाउंडेशन के अंदर इस तरह से खर्च होता है कि उससे वैल्यू फॉर मनी लोगों के लिए जो सोशल वेलफेयर है वो उसका काम लिया जाता है। शुरका को सरवर फाउंडेशन के रजाना में वाक़या अस्पताल और साफ पानी के मंसूबों की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इस दौरान लोगों ने दिल खोल कर एहतियात दिए और सिर्फ 1 घंटे में 15 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। ख़ातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान में ख़ातीन मार्च मुनक्किद होने जा रहा है। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे पर बहस जारी है, तो दूसरी जानिब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ख़ातीन के हुकूक के हवाले से इस्लामी तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। लंदन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं।
The women asking for the right in Pakistan, they say it's my body, it's my rights and everything. So well, according to Islam, it's totally wrong. Yes, we have the right for a woman, and we give more right in Islam to the women. But actually, the women, they don't value themselves in Islam. They just try to go into the westernized, like, you know, try to dress like Western women and everything. But they will lead him to even worse catastrophe. یہ جو پاکستان میں یہ عورتوں کا جو جلوس نکلا ہوا ہے، اس کے ہم بالکل خلاف ہیں. اس کو اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا. اور جو کہانی نویس نگار خلیل الرحمان نے جو کہا تھا چینل میں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بالکل سے ٹھیک کہا تھا اس کے بارے میں. عورتوں نے کچھ نہیں سی ہونا. عورت ہوئی تو ماں ہوئی، بہن ہوئی، بیوی ہوئی، ہر چیز عورت نال ہی سمجھوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع فراہم کیے عورت کے حوالے سے، تو ان کے حقوق بہت زیادہ بحال ہوئے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ رب العالمین کے ہم مسلمانوں کو یہ بہت بڑی فضیلت حاصل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا جو آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا. تو انشاءاللہ اس پہ فالو کریں اور عورت کے حقوق کو بحال کریں انشاءاللہ. اسلام میں یہ چیزیں جائز نہیں ہے. اسلام جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں کے لیے جو حقوق دیے ہیں اسی کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اسی کے حساب سے ہمیں دین اور دین پہ چلنا چاہیے. کہ یہ حقوق جو ہے وہ سب کو ملنے چاہیے. یہ یہاں پہ ہمیں حقوق ملے ہوئے ہیں، سب عورتوں مردوں کو حقوق ملے ہوئے ہیں، تو پھر پاکستان میں کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کو سب عورتوں کو حقوق دیے جائے. یہ امریکہ کی کوئی لابی ہے جو اسلام کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں. نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ کی فضا بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھی. بھارتی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے خلاف درجنوں افراد نے بھارتی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا، جس میں بھارتی شہریوں کے ساتھ ساتھ یورپی طلبہ بھی شریک ہوئے. رپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد کامران. اور مودی شاہ سے آزادی، اور مودی شاہ سے آزادی، اور سنگواد سے آزادی. تو زور سے بول لو آزادی، چلا کر بول لو آزادی. بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں مسلمانوں کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کے ظلم و ستم کے خلاف دنیا بھر میں آواز بلند کی جا رہی ہے. نہ صرف یورپی شہری بلکہ دنیا بھر میں مقیم بھارتی بھی مودی سرکار کی مسلم کش پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ میں بھارتی سفارت خانے کے باہر بھی شہریوں نے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا. اس موقع پر شرکا نے نئی دلی کے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند ہندوؤں کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید مذمت کی. ہمارے ہندو بھائیوں یہ دیکھو ہمارے ساتھ پولیس بھی ہے. ان کا کہنا تھا کہ دلی پولیس نے فسادیوں کو بھرپور سپورٹ فراہم کی، جس کے بعد انہوں نے نہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور جلاؤ گھیراؤ کر کے ظلم کی نئی تاریخ رقم کی. مظاہرین نے بھارتی حکومت کی مسلم کش پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کا کہنا تھا کہ مودی نے سیاسی مقاصد کے لیے بھارت کو نفرت اور تفرقے کی آگ میں جھونک دیا. مظاہرین نے اس موقع پر آزادی کے فلک شگاف نعرے لگائے. دلی پولیس اور بھارتی وزیر اعظم کے خلاف بھی نعرے سنائی دیتے رہے. دلی پولیس پہ ہلہ بول، مودی شاہ پہ ہلہ بول، مودی شاہ پہ ہلہ بول. اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ اس مظاہرے کا مقصد متاثرہ مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے. پرتشدد مظاہروں اور متنازعہ شہریت قانون کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. وزیر اعظم مودی بھارت کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا بھارتی اقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہے. So this is the 10th time we are protesting in Netherlands, and this is a pan-Netherlands protest which is in solidarity with the other groups in Europe and other groups in and the people in India who are protesting against the Modi government's policies. I am here in front of the Indian embassy with everybody else to protest the communal violence that has been going on in Delhi for the past days and probably will go on if something isn't done. Basically, there has been immense violence. Dozens of people have died. Many more are dying. Many more are injured because of communal violence that is fueled by hatred. I learned in high school that I learned about Gandhi and I learned about democracy in India. But since I learned about what's actually happening in India, I don't find any kind of democracy. Past, I think 6 years now, we've just had a lot of hate and a lot of divisive politics that have been happening in India, and I guess that's why we're here. I'm really shocked by what is happening in Delhi right now and actually all over India. It really shocks me a lot. Muslims,
they are important for Indian culture. Islam is important for India. I've been living here in the Netherlands for the past 2 years. ابھی اس سے پہلے دلی میں رہتی تھی. I have a lot of family in Delhi, and when it started, I kind of predicted. A lot of people were on the fence when this issue began in the first place, where they said they don't support it because it's for the betterment of the country. But we all knew from the Gujarat 2002 riots to revoking of Article 370 in Kashmir to the Babri Masjid verdict, we all knew what this was barreling towards. And now that it's in front of them, if people still continue to support this man and the kind of rhetoric that he's setting, then it's a huge shame to the world's largest democracy in the world. We are here protesting for the recent violence in Delhi. We have seen that hate mongering has taken its shape, and it's really concerning for all of us because we live here abroad and our country is going through such a painful time. And it's all because of the politics of hate. This is to express deep concern and sadness what has happened in Delhi. It's very unfortunate, and there's been a complete lack of system. In fact, it's been initiated by the government. مظاہرے کے شرکا کا کہنا تھا کہ بھارت پر کسی ایک مذہب یا نسل کا نہیں، تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کا برابر حق ہے. مظاہرین نے بھارتی وزیر اعظم کی پالیسیز کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے متنازع قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کیا. بنگلہ دیش میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع ہوا، جس میں 2 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی اور دین کا علم حاصل کیا. آخری روز ہونے والی خصوصی دعا میں تقریباً 5 لاکھ افراد شریک ہوئے، جنہوں نے گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور دعائیں مانگی. اس موقع پر رکت انگیز مناظر دکھائی دیے. تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ میں 3 روزہ اجتماع کا آغاز 4 مارچ کو ہوا، جس میں مبلغین اسلام کے بنیادی فرائض اور معاشرتی اصلاح کے حوالے سے سنتوں بھرے بیانات کیے. روح پرور اجتماع میں بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں سے بسوں، ٹرینوں، کشتیوں اور ہوائی جہاز کے ذریعے لوگ قافلوں کی صورت میں شریک ہوئے. اس موقع پر ہر طرف درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہیں. اجتماع کا پہلا روز 3 نشستوں پر مشتمل تھا. تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز ہوا. مبلغین دعوت اسلامی نے وقت کا بہترین استعمال اور صبر و شکر، قرآن کی روشنی میں اولیاء کرام کے شان و عظمت، اولاد کی تربیت اور گھر والوں کی اصلاح اور دیگر مذہبی، سماجی و اصلاحی موضوعات پر سنتوں بھرا بیان کیا. مبلغین نے اپنے اپنے بیانات میں امت مسلمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ہدایت کی. تینوں روز اجتماع میں نماز تہجد، چاشت، اشتراک کی ترغیب اور پابندی کا اہتمام کیا گیا. لوگوں نے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ نہ صرف دین کے احکامات کو سیکھا بلکہ ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے رہے. 6 مارچ کو اجتماع کے آخری روز رکت انگیز دعا ہوئی، جس میں تقریباً 5 لاکھ افراد نے شرکت کی اور رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنی مناجات پیش کیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اجتماع گاہ کے اطراف میں کئی ایکڑز پر محیط پارکنگ سٹینڈز بھی بنائے گئے. پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے. داخلی اور خارجی راستوں پر واک تھرو لگا کر سیکیورٹی کو بھر شکل دی گئی. اجتماع گاہ کی CCTV کیمروں سے نگرانی کی جاتی رہی. پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بزنس کونسل دبئی کے زیر اہتمام ایک تقریب ہوئی، جس میں ترک بزنس کمیونٹی کی اہم شخصیات اور پاکستانی سرمایہ کار شریک ہوئے. تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں دیکھیے. پاک ترک دوستی کو شراکت داری میں تبدیل کرنے کے لیے اہم قدم. پاکستان بزنس کونسل دبئی اور ترک بزنس کونسل دبئی کے اشتراک سے دونوں ممالک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے حوالے سے اہم تقریب کا اہتمام کیا گیا. مقررین نے شرکاء کو پاکستان اور ترکی میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع اور سیکورٹی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی.
तकरीब के मेज़बान और पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के सदर इकबाल दाऊद का 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात तारीखी नौइयत के हैं। आज की तकरीब को गनीमत जानते हुए तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तो हमने इस मौके को गनीमत जानते हुए पाकिस्तानियों को भी मदऊ किया और पाकिस्तान की जो बेशुमार लिक्विडिटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉर्दर्न एरिया की बेशुमार हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री और टूरिज़म है, उसके बारे में हमने भी इन्हें ब्रीफ किया और म्यूचुअल इंटरेस्ट पे हम दोनों ने खूब डिस्कस किया है। तुर्क बिजनेस कौंसिल दुबई की सदर फातिमा निलगन ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान से ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। आज की तकरीब इन ताल्लुकात को तिजारती ताल्लुकात में तब्दील करने में अहम संग मील साबित होगी। We are here tonight to emphasize this relationship that we have and to reflect this into an economic cooperation between the countries. पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के साबिक सदर अहमद शिखानी का कहना था कि पाकिस्तान के सरमायाकारों को तुर्की और पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ तुर्की के साथ मिलकर एक प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें तुर्की और पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको हम यहाँ पर उजागर करेंगे। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी खुरम ख्वाजा ने कहा कि ये पहला मौका है कि पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे मुल्क की बिजनेस कौंसिल के इश्तराक से तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिससे दोनों ममालिक के सरमायाकार फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, यहाँ पे 50 से ज़्यादा बिजनेस काउंसिल्स यूएई में काम कर रहे हैं और हमारा कॉपरेशन शुरू से रहा है ज़्यादातर बिजनेस काउंसिल के साथ, लेकिन ये पहला स्टेप है कि हमने इंटर बिजनेस काउंसिल एक इवेंट किया स्पेशली टू प्रमोट ईच अदर्स कंट्री। तकरीब के मेहमान खसूसी और इन्वेस्ट इन तुर्की प्रोग्राम के इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और कंट्री एडवाइज़र रहीम अल बैरक का कहना था कि तुर्की और पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको तिजारती ताल्लुकात में तब्दील करने का वक्त आ गया है। उन्होंने सदर उर्दवान के हमरा अपने दौरा पाकिस्तान का जिक्र भी किया, जिसके दूरस नताइज हासिल हो रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशें भी काबिल कदर हैं। We gather in here because the relations between Turkey and Pakistani people is quite well, and we are trying to move that relations to the business, and we organize that meetings for helping to that one. तकरीब में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की के तिजारती वफूद इन ममालिक का दौरा करेंगे और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने को यकीनी बनाएंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूर, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए एक अफसोसनाक खबर आपको दें। स्टेज ड्रामों के बादशाह अमानुल्लाह भी अल्लाह को प्यारे हो गए। कॉमेडी किंग 17 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। लाहौर में नमाज जनाजा के बाद सपुर्दे खाक कर दिया गया। स्टेज अदाकार काफ़ी अरसे से अलील थे। स्टेज ड्रामों को मकबूलियत की नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाले कॉमेडी किंग अमानुल्लाह खान 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई, जिसमें गवर्नर पंजाब, सूबाई वजीर इत्तलात समेत फनकारों और मद्दाहों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अमानुल्लाह गुर्दों, फेफड़ों और दिल के आर्ज़े में मुब्तला होने की वजह से तवील अरसा लाहौर के एक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। अमानुल्लाह ने अपनी 4 दहाइयों पर मुश्तमिल करियर में 2000 से ज़ायद स्टेज ड्रामों में काम किया। आबिद खान, शौकी खान, बबू बराल, अलबेला के साथ मिलकर अमानुल्लाह ने स्टेज ड्रामों को नई जहत दी। अमानुल्लाह और मस्ताना की जोड़ी बहुत मकबूल हुई। गरीबां दे बच्चे ओए होए टीवी हुंदा ना मीरा घरां च वीडियो ते वेखदे गेमां खेडदे टीवी, इन्हां कोल टीवी हुंदा नहीं, रात नूं चन्न नाल ही खेडदे रहंदे। रात नूं निक्के नूं कहंदे ओए मैं चन्न उत्थे लैके जावां वेखी हुणे। सुहेल अहमद, इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विकी, अमानत चंद, सखावत नाज, अकरम उदास, नासिर चन्योटी समेत मुतअद्दिद नामवर कॉमेडियन अमानुल्लाह खान को अपना उस्ताद मानते थे। तू तेनू की जिवें मर्जी बैठा, तू 3 रुपये लै अपने। अमानुल्लाह ने स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर भी शोहरत पाई। वो मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ों की नक्काली के भी माहिर थे। सता सता के हम, सता सता के हम अश्बार करती हैं। अमानुल्लाह ने अपने फन से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। भारत में भी उनकी शोहरत का डंका बजता रहा। इतनी तालियां बजा रहे, मैंने क्या छक्का मारा है या चौका मारा है? अच्छा, ये साथ आपके
कोई आर्टिस्ट हैं या बरतानिया की नर्स बैठी हुई है? अमानुल्लाह के इंतकाल की खबर ने उनके चाहने वालों समेत फनकार बरादरी को अफसरदा कर दिया। अमानुल्लाह साहब के बारे में तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं। वो इतना कुछ दे के गए हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान में रहने वाले आर्टिस्टों को, कि हम सारी ज़िंदगी काम करते रहें तो उनका काम ख़त्म नहीं होगा। हमारे उस्ताद थे और पाकिस्तान के बड़े, जो आदमी ट्रेंड चेंज करता है वो लेजेंड होता है। उन्होंने जब से वो आए उन्होंने ड्रामे का ट्रेंड चेंज किया। अब तक जो चल रहा है वो उन्हीं की कॉमेडी चल रही है। अपनी सलाहियतों से लोगों के दुखी चेहरों को मुस्कुराहटें दी। अमानुल्लाह उनमें से एक थे और वो एक मुनफरद अंदाज के थे। बड़ी तकलीफ़ हुई दिल को। अमानुल्लाह किसी एक फ़र्द का नाम नहीं, एक अहद का नाम है। पूरी फील्ड के वो कह सकते हैं आप गॉड फादर थे, कॉमेडी के लिहाज से गॉड फादर थे वो। पूरी फील्ड जो थिएटर जो चल रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, ये अमानुल्लाह का थिएटर ही चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने अमानुल्लाह के इंतकाल को फन के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। पंजाबी बोलिया कर तो की मौत पैंदी है। और लगा ना भी खोके तो उतरे। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।